From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Nang natingala karon nga ngano ko nung naguswag tang sama ni ini. Ang akong ginasulti sa ilaha, nakita ninyo ang harvest. Pero wa ninyo makita ang pagtanom. Kani atong nagtanom kami lang. Idaro namo ang yuta sa Dios. Uban sa kainit sa adlaw, basta trabaho, tagsaray makiguban sa imuha. Ang tinuod ra gyud. Responsibilidad, way makiguban nimo tagsara gyud. Pagdaro uban sa init sa adlaw, grabe gyud ka init, ikaw rang maginusara ana. Pero nagmatinumano ng inyong magbalantay. Sa yuta nga gihatag sa Ginoo sa iya nga walay lain kun dili kamo. Dili ta off and on, dili kay kumalain ta mawata, malipay ta mo balik na pudta. Dili ngunana ang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa kuwa. Ang gihatag nga espiritu sa kuwa, espiritu sa pagkamatinumanon. Muulan, mo bagyo, mo baha, mo kilat. Diha ka sa akong gihatag nimo, unsay akong ipatrabaho nimo, trabahoa. Uban sa gugma nga wa ka na pugos, templado gyud tanan. Uban sa gugma nga wa ka na pugos, di pud ka sobra, di pud ka kulang. Eksakto ka gyud sa pagtuman sa kuwa. Amen. Dili ka hambugiro, di po ka turpe. Dili po ka nagpakaruning nun bright kayo, di po ka bugo. Kinanglan, mahimaya ako sa imong kinabuhi. Number 1, ang responsibilidad nga akong ihatag sa imuha. At imana ang responsibilidad. So ning pagalagaran, number 1 gyud ang responsibilidad. Sa pagalagad. Maugid na atong gigunitan. Natunan sa mga PCMBS GL karon tanang mga covenant partners and members, makita ninyo nga number 1 gid na sa tuwa. Before anything else, our responsibility to God and His kingdom comes first. Before anything else, our faithfulness to Him comes first. Before anything else, our absolute obedience to Him comes first. Walay na una, walay na ulahi kanagyod ang tanan nga akong gitudlo sa inyo ha, mao po'y akong nadawat gikan sa yaha. So, tanom ta, daro ta, mga first watchers, kauban nako, the heat of the day that struck them is so great that many of them were not able to endure the heat of persecution or trials and tribulations. But we kept on following and obeying the mandate and the will of God for our lives.
Then what happened? Second watch niabot. Lisod lang yapon. Third watch niabot. Sigig daro. Karon, we are in the fourth watch. And at the same time, it's the year of the harvest. And people see the harvest. Panahon sa harvest, panahon na nas kalipay. Panahon na nas panalangin. Panahon na nas sa abot. Mo na ilang nakita. Mo lang mo ikaw ng uban. Nganong ikaw lami kay pagkaon ng imong mga members ginamosang pagkaon. Mausab baday na tuna. Lang inig ka member nimo diri mo ko. O day manok nimo. Nganong ikaw wapog sakyan na imong mga members dili. Alang pagka-membro nimo ko. O day Land Cruiser. Dili man na mao kanang mga logic sa mga tao sa kalibutan. Dili man na mao. Ang nakita nila karon sa kuwa, ang panahon sa panalangin. Pero wa ninyo makita ang panahon sa akong kasakit. Panahon sa pagtanom, panahon sa pagtukod, panahon manatanan. Ingon ng Ecclesiastes, ang tanang butang na ay panahon. Na ay panahon sa pagkasakit, na ay panahon nga ikaw gitamakan, na ay panahon nga naka sa ubos, na ay panahon nga ikaw nagantos. Na ay panahon sa tumang pagtanom. Wa nila makita to. Karon panahon sa tumang pag-ani. Mao na nakita sa tao ron. Mao na kung nakakita mo o sa kabutang pareha nani naguswag o nagaani. Siguro na lang ninyo nga nagi nagtanuman eh. Nagi nagantosan eh. Nagi nagpadayon nani. Oh. Ngonang gipadumala sa Ginoo sa tuwa ang iyang business sa kalibutan, nga mao ang pagluwas sa mga kalag, o kinahanglan para kinimuswag, dili niya ihatag ang espiritong patakbuhin. Dili niya gihatag ang espiritu nga sa makahuna-huna nga may pagbati, maayo. Pagka nakahuna-hunag dili, wala na. Wala inyong pastor, dili ko na nag-espiritu. May kapangdulan ug wala, kinahanglan di ko mapangdol. May kalisdanan ug wala, kinahanglan wa ko'y kalisdanan. Bastang akong itutukan ang bulaton sa Ginoo. Di ba nakita ninyo nagikan sa sinugdan? Busa ang yawa wa mas lipay nato ang tanang accusation siyang ginalabay sa tuwa, pero walay dulot na tanan. Tungod kay ang bulaton sa Ginoo sa gamay pagani, iyan ang giakusahan wa gani maunsa, karon pa bang dako na. Nya dili ni akong bulaton. Iyahang bulaton ni. Hallelujah. Kita na ninyo ang sitwasyon nato sa una. Gikan ta sa kangit-ngit paingon sa iyang katingalahang kahayag. Ha? Ginakuha na sa Diyos sa tuwa ang church mentality. The Lord is now planting us the seeds of the kingdom mentality. Because that is the mentality that the Lord wants us to have. It is the truth. As He said in His word, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Kaning inyong pagpuyo diri, translation namang yun ninyo. Na-rapture na mo. If God has chosen a land not situated here on planet Earth, the moment you believe Him, the moment you accepted Him, the moment you acknowledged Him as your King, you will be translated to that land. If the land He has chosen is not situated in or on planet Earth, then you will be translated right away into that place He has chosen to put His name there. But because the place He has chosen to put His name there is also part of this planet Earth,
which in our case is Davao City, the moment you were translated from the kingdom of darkness or from the world of darkness, you immediately were transferred spiritually to that chosen land. That's why you now know what this ministry is all about. You have known what you have known now as revelation from Him because you were already translated. Na-rapture na mo. Lamang ang gipili niya nga dapit ni agyapon sa kalibutan. Kung ang napili niya nga dapit ang planetang Mars, tuwa na ta dito tanan karon. Pero niya pata kay matuman ang iyang pagampo. Nga nagingon, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. You were not translated once you believed to the outer world of the universe. Somewhere there's a planet God has already prepared. That's not so. Because He said, I will let my kingdom come. So, where is that kingdom? How can I find that kingdom? And how can I enter into that kingdom? First of all, that kingdom is not really a geographical location, first of all. It is a spiritual location. You can point to any place here in Davao City or particularly in any one city of the Philippines and say, that is where the kingdom of God is. Pwede ka mo pinpoint. Kay dili gyud na usa ka physical location una sa tanan o sa kini ka spiritual location. Pwede man ay manundog sa tuwa karon magbutang pog Jesus Christ diha nya abi nimo diri ang Ginoo. Nya pwede pong buwangko nga kining among syudad may gipili sa Ginoo kay niya ang iyang pangalan dinhi. Physically the devil can imitate all of that. But when this spiritual content is void, then it also voids the physical appearance of it. Because it is really in the spirit that everything started and everything began. It is in the spirit. So pagsulti sa Ginoo sa kuwa, nga akong itukod ang akong ngalan, ikaw ang akong gidihog nga ipadalang magpaila sa kuwa, mautoy pinaka-importante. Unya ang sunod, ang dapit na lang ngayang pilion, diin ang yang base sa yang kingdom, kinahanglan matukod. Nga naswertihan nga ang napili ang atong syudad. Abitawang yawa ingon siya nga, kinahanglan kining kibuluyan ni mahawa din he. Nganong kusog bang yu kayang tinguhang mahawa ko din he. Nagilugay man mi aning syudara ba? Gusto bang po niyang lingkuran ning ayang syudad? Unya kay may napili sa Ginoo. Nagbalos siya pagka napili sa Dios ang usa ka dapit din tukod ang pangalan dito. Tanang corner anang syudad wa na siya kabahinan diha. Amen. And this is the base where the Lord Jesus Christ physically and spiritually has set up that kingdom. And from this place, the word of God will come forth as low to the hearts and minds of His people. Hallelujah. From this place, the commandments of the Lord will be issued. The isles will be waiting for His law. His commandments will be their food. And it will be implanted into their minds and into their hearts. No one will be able to teach them anymore who the Lord is or know the Lord. Because from the very greatest to the least of them, everyone will know who the Lord is. Mailhan gyud ang Ginoo. Pinaagi niya na, di ba mo na nagkahitabo karon? Davao City is the water center of the world. Karon nakita ninyo, ang Pilipinas may gilukop sa Ginoo ug labaw pa niya na ang tibok kalibutan mao na yang ginaabot sa pagkakaroon sa iyang mga pulong. Hallelujah. So kamong tanang nakabalhin din gi-erase na ang inyong church mentality. Unsa man ang church mentality? Makita ko iglesia o simbahan kay dito ko maluwas. Kabalo ba mo nga ang simbahan dili makaluwas? Kinsay manluluwas? Okay. Duha karon ang iglesia, ang usa false church, ang usa true church. You know what the meaning of church is? Church means body. Colossians 1:18, He's the head of the church, which is the body. A body can be one, can be two, can be three.
It can be a cooperative body. It can be a multitude of bodies. But as long as they follow one head, they are called a body, one body. So bisan daghanta, kung atong gisunod si Jesus Christ, siya nga atong ulo. Ang uban nagasunod sa iya, pinagi lang sa ilang pulong. Pinagi lang sa baba. Sa isulti sa ginawa na, dili tanang tawag na ako Ginoo, makasulod sa gingan sa langit, kundi ang nagatuman lang sa kabubuton sa akmamahan nga nasa langit. Unsa ang itudlo sa inyong leksyon din o sa emphasis din nato, pagtuman, obedience. Without that obedience, the Spirit of the Lord cannot be in us. Obedience connects the body to the head. Obedience connects the body to the head. Or, vice versa, it connects the head to the body. Obedience does that. When obedience is absent, you cannot say, Jesus Christ is my head, because you are a headless body. You just say that in word. Muna yung unang Ginoo, kining mga tawhana, kusog kayo silang magpamatuod silang baba sa kuwa, kusog kayo silang mudayeg sa baba, layo kayo ang ilang kasing-kasing sa kuwa. Kawang lang ang ilang mga pagsimba kanako. Kawang ang ilang pagsimba kanako. Tanawa na, nagasimba gyapon. Today is Sunday. Many people are worshiping the Lord. But when you look at them, do not label them according to their denominational affiliations. Ngayon ka, kami, mauni, kami, mauna, daghan ka ita, niasang ipili sa Ginoo. Wala magtanaw ang Ginoo denominational labels. Ang ginatanaw sa Ginoo, unsa? Ang tanang tao, walay building na. Mutanaw ang Ginoo sa langit ron, wasay makitang building sa Davao, wasay makitang denominational label sa Davao. He does not see any denominational labels. If He sees from heaven and looks at us, the Lord is not seeing any denominational levels or boundaries of denominations and religion. What the Lord sees is a group of people praising Him. And this group of people are grouped into two. The believers who hears the word of God and obeys them, and those professing believers that hears the word of God and does not obey them. That's why He said, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name? Have we not done so many wonderful works in thy name? Then I will profess unto them on that day, I never knew you, depart from me, you that do iniquity. How can you solve that riddle? How can you solve that problem? You can solve that problem if you continue in the succeeding verses that says, if anyone hears my words and obeys them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. The winds descended, the floods came, the storm came and beat upon that house. And it did not fall because it was built upon the rock. What is the rock? It is the rock of your obedience. That's the first category. That's the first group of people that the Lord sees. Those are the people that are in that group who calls themselves the true church, because they listen and they obey. But listen to what the Lord has said. And then listen again to what the Lord is going to say. After that verse, it says, he that listens to my words and does not obey them is likened unto a foolish man which built his house upon the sand. The rains fell, and the winds came and descended and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it, because it was founded upon the sand. This is the false church. This is the category of people that goes to church, listens to the word of God, but never obey it. Never acknowledge Jesus Christ is the King, because they did not repent. When you repent, you say, Lord, Father, not my will, yours be done. Then the spirit of obedience comes to you. The spirit of obedience comes to you and comes to your heart. And by virtue of that, you will have the power of the Lord. You are born in the Spirit. To them that received Him, to them gave He power to become the children of God. What's that power? It's the power to obey the Word of God.
the power to obey the will of God. Now you are a true-blooded child of God. You belong to the true church that obeys the head. If you don't obey the head, you only praise him, but you have not acknowledged him as your king, you are a headless body. If I, as a pastor, only acknowledge him with my words and my tongue praises him, but my heart is far away from him because I don't obey him, then I am a headless pastor. Ganahan ba mo pastor way ulo? Maglakaw-lakaw mo din, mayingon mo. Kisa yung pastor? Pastor Kibuloy. Katong pastor nga way ulo? Dalimang kayo yung pastor way ulo? Naman ko'y ulo, na kay ulo. Ang atong isutang ulo diri isa lang, si Jesus Christ, ang pinakagwapong ulo sa kaluwasan. When we talk about our salvation, we are talking only of one head. And that head is Jesus Christ. There is no other head when it comes to the salvation of the true body. We only acknowledge one head, and that is Jesus Christ. And we can only be connected to him when we have the spirit of obedience in us. You cannot have the spirit of obedience if you don't have the spirit of repentance in you. Repentance is the key to the kingdom for having a new spirit. That's why you are translated from the kingdom of the world, kingdom of darkness, into his kingdom, the kingdom of his dear Son, into his marvelous light. Niya na mo ron. Na-transfer na mo ron. Kay kung ang planetang Mars mapaya napilit, wala natin dito ron, wala natin sa kalibutan. Pero kayang gigharian niya, gipaanhiman. Mo nang pangitan ninyo ang gigharian. Unsa ilhanan, nakita na ninyo. Pagka may mga tao na nagsaad o nagingon, surrender na gito sa Ginoo. Dili na ang akong pagbuot. Ang iyahan na may akong tanan. Hallelujah. When you have repented like that, what happened? Your old spirit is taken away from you by the power of God. And then a new spirit is planted in you. What is the name of the old spirit? Spirit of disobedience. Spirit of disobedience is the spirit of sin. Because actually sin is disobedience to the will of God. When a new spirit is planted in you, what's the name of that spirit? Spirit of obedience. Espiritu sa pagka-matinumanon. Mabitaw na ang tanang mga Jesus Christ matinumanon sa Ginoo. Napamangyapon tay sungay, gibali lang. Sa una nga atong sungay niya diri, ang sungagon na to ang Ginoo ba? Matinumanon ta kang Satanas, masinupakon ta sa Ginoo. Karon ang atong sungay gibali, niya na diri. Matinumanon ta sa Ginoo, sungayan ta kang Satanas. Hallelujah. Dili tabutan ka Satanas. Butan na ta sa Ginoo. Pagabot sa Ginoo, when it comes to the Lord, we are obedient unto Him. Our obedience to the Lord is unconditional. Amen. It does not have any reservation. When I follow you, Lord, it is without condition. It's unconditional surrender that I am offering unto you. But when it comes to Satan, we fight against him. We rebuke him. Ginaaway nato siya. Pagka mga buhat na sa sala, talikod na kita na, di na tamutuman. Sa una nabaliman na, kita'y nagatuman ka Satanas, kita'y musupak sa Diyos. Diba, tanawan ng mga way, Ginoo as kalibutan ron. Nganong, matingala mo nganong, pwede ko nilang dauton ug maayo. Kung Ginoo pa na, kung Ginoo pa'y nasa yung kasing-kasing, makadaot ba nas ko? The devil is the accuser of the brethren. He is the false accuser of the brethren. Mao na, tanawang yawa, no? Tanaw siya nato, lahi ang iyang makita. Lahi gyud ang iyang mga mata. Ang mga maayo, ginapakadautan. Ang dautan, ginapakamaayo. Pero kaluoy ang mga taong parehana.
Because the Bible says, woe to him that call evil good and good evil. Woe to him. Kaluluoy siya. Nga mo tawagog dautan sa maayo. O tawagon niyang maayo ang dautan. Makaluluoy siya. Ingon ang balang kasulatan. Mao nang lahi ang pananaw sa yawa. Mao nang gibalhin na ta sa iyang gingharian na lahi na po ang atong pananaw ron. Ang tinuod mo na atong makita. Kaniyat to lahi po ang atong makita. Look at the devil when he reported to God one day, when all the sons of God presented themselves before the presence of the Lord, Satan is also there. Because he also claims to be a son of God. Being in fact a son of God, he was before. Because he was the covering angel. He was called the cherub or the covering angel. His name is Lucifer. So when the sons of God, which are the angels in heaven, presented themselves before the presence of the Lord in heaven, Lucifer was also there. But the Lord saw what was in his heart. It was not good at all. He looks good on the outside, but his spirit in the inside is a violent spirit. It is a vicious spirit. So when they presented themselves before God, nothing can be hidden from the Lord. He went directly to Satan and said, I know what is in your heart. I know what is in your mind. You are thinking about my servant Job, and there's nobody like him on earth. What did Satan say? Satan said, he's a slanderous devil. He's a slanderous spirit. He said, oh, Job is only serving you because you've given him so much blessing. Look at his oxen. Look at his cattle. Look at his sheepfold. 40,000 cattle. Who will not serve you? Di ako sa kanya, no? Iyang gidaot ba? Nangalagad lang na nimo tungod sa imong gihatag niya. Nawa, 40,000 ka baka, 40,000 ka karnero, 15 di mga lagadanan nimo. Daghang kwarta. Inang Ginoo, sige, sulay. Ay lagtandugay ang kinabuhi. You cannot be tried and you cannot be tested unless the Lord permits it. So when there is trial and testing in your life, and you don't know where it came from, it only came to you because God is bragging about you. It came through His permission. The devil always accused us before him day and night. He accused Job that he was only serving God because God has given him so much material blessings. Look at your cattle, 40,000 heads of cattle. Look at your sheepfold that you have given Job. That's why he's serving you. Look at his children. All are healthy. And you have given him a fat bank account. Who will not serve you? The Lord said, go down, try him, but don't touch his life. Satan came and began his murderous work. What happened? First, there was a servant of Job who came to him and he said, Job, I have bad reports to give to you today. Your enemies came, they stole all your cattle, they killed all your servants. I am the only ones left to report this bad report to you. What did Job say? Did he question God and did he say, oh my God, what's happening? Why me, Lord? He proved to Satan and to God that he is serving God not only for material things. He proved Satan wrong. He proved Satan wrong when he said, if that is the case, then it is God who gives and it is God who taketh away. Praise be the name of the Lord. The same thing happened to his sheepfold. His enemies came, stole his sheep. One servant was left to report the bad news. Job, your enemies came again, and they stole all your sheep. What are you going to do? Job said, it is God who hath given, it is God who hath taken away. Praise be the name of the Lord. That is the second round. Satan lost. He reported to God, and God saw to it that he is going to be insulted. And he said, see, I told you so. I told you that my servant Job is different. He serves me because he loves me.
Oh, he's only serving you now. He has lost all his material things, but he still has a fallback. His family is his comfort zone. You touch his family, and this guy is going to leave you. And the Lord said, okay, I give you permission to touch his family. And while the children of Job were rejoicing in one house for the purpose of maybe a birthday party or a celebration of that sort, a wind came and blew, and then a storm came and destroyed that house together with the children of Job. A servant came to him, another bad news, Job, your children died because the house was destroyed and they were in it. They were not able to escape. What did Job say? It was God who has given my children, and it is God who takes them away. Praise be to the Lord. There was nobody like Job. Satan said, he's only serving you because he still has a body. A nice body, a healthy body. He knows that if he lost everything, but he can start anew because he's healthy. The Lord said, go and touch his body. Don't touch his life, just touch his body. Amin ninyo, pag-abot sa yawa dere, gikan sa ulong atos lapalapa, gitagaan og hubag si Job. Mo na gitawag ihubag-hubagan. Gikan sa ulong atos lapalapa, puro hubag. Dili maka-ana, dili makalingkod, dili makahigda. Siguro man ang ginasulti sa Tagalog, magkabukol ay di biro. Maghapong nakayuko. Di makatayo, di makaupo. Di biro. Hinanang kahimtang niya. Abot pa yung mga higala, gibasol pa siya. Siguro na kay sala. Siguro na kay nahimong dilimao. Kuta na po ni Job yung utok. Wa man nagkinahanglan nga naasa ko ang wana ko gitabangan. Hala, so sino wala gyud. Ingon tong isa niya ka. Gibiyaan na gikas Ginoo. Wa naging Ginoo nimo. Ambot sa imong salang gibuhat. Pag ikutaw ninyo inyong utok, wa mo salang gibuhat, pero may pagsulay dako kayo. Nang hinambog ang Ginoo ninyo. Ay nagkutawan yung utok, ligunay yung pagtuo. May ka bahala gud sa ibang tapos ko biya ni mo ginabahalap. Sa diyang gibasol na siya, sulod ang yawa sa iyang tulo ka igala, nga di pag isa ka lihok kog mayo, sakit na kayong pagbati, ingon pag is Job. Praise the Lord. Siya naghatag na kog mayong lawas, siya po'y naghatag na kog puro hubag nga lawas. Praise the Lord, yapon. Kamo na lang may usa ka hubag. Mura na mong maunsa. Di na mo maduol sa inyong asawa, kay mura mong maghurubintado. Gibot-bot lang ganing uban sa inyo. Nahimo na mong bot-boton. Mura na mong maunsa. Si Job, gikan sa ulo at sa lapalapa, puro hubag. Wagid niya gibaso lang Ginoo. Siya, dalaygon ka. Kung imo kong patyon, asa pa man ko paingon, ikaw ramay naghatag sa akong ginabuhi, pagpabilin ko sa imo Ginoo. Hallelujah! Wag ya mong give up sa tanas, saka na po siya dito, bisan luya na good siya. Ana na po siya dito. Presentar na po. Ingon na Ginoo. Sa paman, iyang asawa, tuwara. Kita ng iyang asawa, mo na last. Kining asawa, magini last gamiton. Gisudlan si Mrs. Job. Ang yawa man gasulti. Ang yawa musulod man nagtao, mana makadungog mo og tao nga magdaot nga di basta-basta. Yawa na. Dili na siya, yawa na. Wag na kay laskuha. Wa po ko kailan niya.
Sa physical, wa mi magkailan na yan, ha? Siya mismo gangkon, wag gani ko kakitaan ng nawang ana. Giluod man gani ko, maminaw sa iyang pangalan. Dali man kang yawa, giluod maminaw sa akong pangalan. Tama. Pero dili lang po siya may giluod maminaw sa akong pangalan. Ang yawa, ludon gyud maminaw nako. Kung yawa mo, ludon gyud mo nako. Ngano man, kay magkita ta, tamparos permi yung madawat sa kuha. Manani ka ng patuga-tuga. Luwaan, tamang ka, basta yawa ka. Dili na physical, spiritual na tanan. Amen? So, ludon gyud ang yawa. Pagka mo yun ng usa ka tao, giluod ko, kibuloy, look who's talking. Sa physical, di man muludon ako. Way pinakahumot nga tao sa kalibutan ako. Akong dental, hygiene, di pud muludon, murag bata nga akong gininhawa. Akong dunggan, way buog. Name it. Memorize na ako na akong lawas. Way magpabilin diyang gamay nga baho. Nga di gyud na ako awayon. So, sa physical, di muludon ako. Pag-ingon na, giluod kong gibuloy, espiritu na. Giluod na sa kuwa, kay kadaghan ko naman na, gitamparos ng yawa na. Yawas pangilad, yawas panikas, yawas pamakak, kana, may mga yawa nga nakatilaw dyan ng mga yawa sa kuwa. Yawas blackmail, karlabi na. Mga na mga ministro dire, di man na pwede makiguban na ako kanang magpa-ibid-ibid sa membro pagkatapos mangurakot sa membro. Tapos magpadungog-dungog gamito ng ministry. Di na pwede dire. Mana, sa secular world, kung nainguna na ang mga tao pod, malain pod sila nako, bisan dili sila, tungod kay kanang espirituha, ako gyung gidumtan. Dili makililimos ang anak sa Ginoo. Dili pod mahigugmaon og kwarta ang anak sa Ginoo. Kung higala ta ka, dili ta kadauton tungod kay gusto kumukuha og kwarta nimo. Bahalag tagaan ko nimo dili kung higala ta ka, di ko mo daot nimo. Pero gidaot ko nimo kay higala ta ka, mantingala ko nganong gidaot ko nimo, higala man kata, ana lain tuyo. Dili na maaprubahan sa akong espiritu. Espiritu na sa kaaway, nasuko siya anak tungod kay badlong na ako ng espiritu ha. So giluod ang yawa nako. Ako giluod pod ko niya. Kuyaw, ang Ginoo may manluod nimo. Kay di ka makasulod sa langit. Amen. Ang baho, ludon man na sa humot. Ang yawa, ludon sa Ginoo. Pero dili lang po siya na ikatungodan na. Ang Ginoo day way katungod mo luod. Pagka ang Ginoo may giluod nimo na oras na nimo, na maray tinuod nga panluod yun. Ang yawa, wa mahigog mo nimo. Tanawa si Job, pagtanaw niya kan Job, kung sabay makita niyo kan Job, kung anak mo sa Ginoo, ang panalangin, ang pag-amuma sa Diyos sa iya, ang pagpadako sa Diyos sa iya. Matasayaw ang hulama. Kita niya si Job. Silos, kasina, daghag baka ni si Job ay sakit kayo. Sakit ang dughan. 40,000 ang baka. Kung laman ninyong matasayaw at tanawa ko, kibuloy. Sinaw-sinaw mga sakyanan. Nalimang ka? Mao na yung makita sa yawa ni mo? Kamo, nalipay mo na ako'y sakyanan? Tas daw kamo sa nalipay ba? Ako yung paibalo sa yawa, 1.5 million nga followers sa aning ministry ha, nalipay. Ang yawa isa ka buok, wa malipay.
Niya gi-announce niya, og nangita siya, og uban pa, nga wa malipay, pareha niya para mudaghan sila. Pero naunhan na siya. Kaya nga kung power line, nakapailis sa ilang espiritu sa yawa, ug ang espiritu sa Ginoo, maunay naa sa ilang kasing-kasing ron. Nausab sila, napanalanginan sila. Kapoy di ay ang mabuhi nga ilalom sa pagmando sa yawa. Kapoy ang mabuhi sa kinabuhi ug espiritu sa pagdumot. Kapoy ang mabuhi sa kinabuhi sa pagdumot, pag-away, kanang lalis, bukas sa unod. Kapoy kay na. Lami ang mabuhi sa espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Sa tanan daw, pastor, ako rin nakapadjiro. Gwapong balita na. Ang Ginoo daw nito, nagtiniil lang. Ako daw, gwapong sapatos. Hallelujah. Amin nyo, kining sapatos ha? Nangayon man ko kanang sapatos. Dagang sapatos diya, pero murag ka ng, wa, mutakdo kay sa kuwa. Suot lang na ako, kay wa milain. Ana ba? Nangitag yun ko kanang gusto gyud na ako ba? Ginotag yun ko sapatos niya kanang gusto gyud na ako ba? Abi niya sa kong gidalas Ginoo, gidala pa ko niya New York. Sulod mi sa Macy's, kauban ako si Ingrid ug si Dodong. Sige mig suroy dito. Nakitaan ko man yung sapatusa. Pagsuot na ako, isakto kayo, mogi akong gusto. Pagkahuman, isa na lang isang nabilin. Nga kabuutan ng Ginoo. Pati sapatos na ako, gikasinahan na. Kaya gusto niya, magtiniil na lang ko. Kaya Ginoo daw sa una, nagtiniil raman. Anong sakay-sakay daw kung pajiro nga. Wa man gani mo sakay ang Ginoo. Bugo jud. Sa pagsakay Ginoo pajiro sa una, wa may pajiro sa una. Hallelujah. Mo na makitaan sa yawa nimo, mo na yang kasinahan. Marang mo yung akusahan ka, nagpadato ni si Kibuloy. Ni-adjust na lang punta sa panalangin, pero gibutang ko sa bukid. Gikan man ko diha. Nakita nila ang panalangin, nakita siya ang panalangin ron, pero sa una, gitamak-tamakan niya, wato niya ginasulti. Natas kalisod, o gibutang ko sa Ginoo to, ako gihawas dito, hangtod karon nga niya akong pagalagad. Inanig yapon ko magwali. Pagkagihatag sa Diyos ang panalangin, ay magbuot iya na. Hindi niya akong pagbuot na, mo nang hilabtan nimo na, makasala ka sa iya, kaysa may tighatagan na. Praise the Lord. Pero ang atong pagtuo, dili mausab. May rabag nitong hatay nginanin na tadaan. Anad ta sa kalisdanan, gikan ta diha. O kabubuton sa Dios, ibalik ko diha, magkita na po ta dito. Kisay mo ba na ako balik dito? Pagabot dito, ibalik ko dito. Ibalik ko Bilyamor. Mangahos na po. Abi nyo, di ko angayan mo balik dito. O may kabubuton sa Ginoo. Mubalik ko. Way kamerahay. Way tanan, kita lang. Uban mo na ako. O, di. Uban na ta. So, we can adjust to whatever situation the Lord puts us in, but our faith remains intact. It's never changed. Mo-adjust na lang ta sa atong sitwasyon. Kapobrehon, mo-adjust ta. Pero ang pagtuo, magyapon. Ang pagtuo, di mo-adjust. Ligong yun na permi. Pag abot na to aning kahimtang nga pauswag tas Ginoo, adjust lang ta gamay. Siyempre, magsapatos tagwapo kay may gihatag sa Ginoo. Sa una, magwali ko, maglugos ko kong talikod sa tao, talikod sa tao. Magwali ko, magatubang ko inani. Pagka mo balik na ko dito, mana mo ko pagbalik.
Ana. Karon, mo ana ko. Pagbalik na ako, pwede makumuana. Sa una, mga igsoon, mo balik ko, mo ana yung pagbalik. Kayang sapatos, gitahi nga, kinamot. O, gang ako diri pertinang ni Pisa. Pawagi na ibalwana. Hallelujah! Pero ang akong pagwali, ingani gyapon. Woo! Pangutanan ninyo ng mga naguban ako sa second watch. Tinuod yun na. O, karon nag-adjust na lang ako sa atong sitwasyon. Siyempre, ibaw swag ta. Mao niyatag na to. Alang-alang mahimutan sa lingkapaw. Di ko na ginooy. Kuyaw kay na. Parehan ng uban diha. Panalanginan ka. Dawata. Praise God. Di ko makatuuan eh. Gihatag di mo ko. Salamat, Amahan. Oh, gisigi tagdaot di. Gisigi po tagpanalangin. Pero di ta madaot ana magkakusog tag sa mot ana. Sulayin ninyo igsoon. Sulayin ninyo ang usa ka punuan, sunuga. Dauba. Di more dauba nimo, di more siya mo silaob. Di more nga mohatag siya og dakong kahayag. Ay yung pastor, di more sunugon, di more akusahon, di more dauton. Di more musiga ko. Di more nga tagaan kog dakong kahayag sa Ginoo. Nya una sa tanan, gisulti naman na sa Ginoo nga mahitabog yun, di ba? Tanawan ninyo ha, unsay gisulti niya diri nga reward. Paminawan ninyo ni. Listen to this, what the Lord has to say. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and shall persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Tanawa, para maimong gingarin sa langit, nagi paglutos may tabo. So kung doon ay paglutos na itabo nimo, bulahan ka kay imo ang gingharian sa langit. Bulahan kamo sa diyang panamastamasan kamo sa mga tao. Nakakita na mo, natuman na yun eh. Grabing panamastamas sa tuwa, di ba? Og pagalutuson kamo. Og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan, batok kaninyo tungod kanako. Kanang pagbutang-butang, dili tinuod ba ipasangil sa imuha? Everybody say praise the Lord. Panamastamas na lang mo diya, pagdaot na lang mo diya kutob sa inyong mahimo. Buhatan ninyo yung ministry, buhatan pod namo ang among ministry din he. Padayon ang inyong ministry sa pagbuhat, sa pagdaot, among ipadayon, way makapugong sa pagbuhat, sa pagwalay sa maing balita, sa ibong kabuhatan. So you see here, the devil is the source of confusion. He is the source of poverty. He is the source of diseases. He is the source of affliction. Look at what happened to Job. He is the source of all the problems that happened to Job. But the Lord God in heaven is the source of all blessings. He gave him those 40,000 cattle. He gave him all of his sheepfold. He gave back his family. After the trial was over, Job passed the test with flying colors. What happened? God in heaven delivered everything back to him. Gave back to Job double what he lost. Hallelujah. Gibalik tanan kan Job doble. Doble ang panalangin. Siyang source sa imong panalangin. Gikuha ang balatian. Namatay gud si Job. Katigulang una, walas balatian. Gikuha tanan ng balatian, ang tanang panalangin, gibalik ang iyang pamilya, gibalik ang Diyos may source sa tanang panalangin. Siya may atong himayaon, siya atong pakigubanan, siya ang atong alagaron sa way katapusan. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Palakpakan nato siya. Hallelujah, hallelujah.
We are translated into the kingdom of His dear Son. Remember, you are now in the kingdom. Do not lose your position or place in the kingdom of the Lord. Wala na ilain. Napabay mo labaw sa gingharian? For the true church to be saved, the true church should go and enter into the kingdom. Except a man be born of water and of the Spirit. What is the new Spirit? He cannot enter into the kingdom. You can only have the new Spirit by repentance. When you surrender yourself and say to God, not my will, but thine be done. Surrender na akong kinabuhi. Isipa nga wala kay kwenta. Isipang wag yun kay na angko ning kalibutan na kay mo na tinuod. Pag surrender ni mo, surrender ang tanan. Wa ko'y na angkon. Paul was the most educated man in his days. He persecuted the true church. He went after them. He put them into prison. He killed some of them, including Stephen. But one day the Lord's calling came upon him. When a bright light from heaven shone and struck him down from his beast of burden. And then Paul, who is Saul at that day, cried out with a loud voice, with blinded eyes. He said, "Who art thou, Lord?" And the Lord God from heaven said, "I am Jesus whom thou persecutest. Paul, I have a calling for you. You will become a light to the Gentiles." Isugo siya magpabaptize, tanan-tanan, pagkahuman, gigamit siya. Pero sa isulti ni Paul, akong giisip nga biya ang tanan. Wala ko'y naangkon. Akong giisip nga wa ko'y nahibawan, kundi siya lang. Aron maako lang ang iyang kinabuhi. Siya ang hari ni Paul karon. Siya ang magbubuot ni Saul karon. Hallelujah! Pagkahuman nato, nahimo siyang Paul the Apostle. O ang ginawali niya, ang kinabuhi na ni Jesus Christ. Karon sa atong kapanahonan, na anatas gingharian, nakasulod ta kay natay bagong espiritu. Natay bagong espiritu kay naghinulsol naman ta. Naghinulsol ta kay nanaad ta. Dili na ang atong kabubuton kung dili ang iya may matuman. Nimbalik na ta sa paraiso sa atong Ginoo nga mao ang iyang gingharian. Para maluwas ka, sulod sa paghari ni Jesus Christ. Sulod sa iyang pagbuot. Dili lang siya may mong manluluwas. Siya ang imong hari. Ang mga naa sa false church, nga naminaw lang pero di mo tuman, nakakita sila sa gingharian. Wala makasulod. Nakakita lang. Gusto ba ninyong tanawon ang gingharian? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The born-again Christians who call themselves born again, but they don't obey the Lord, and they have not acknowledged Him as their King, only their Savior. They are still the King. They have seen the kingdom. They clap their hands because they have seen the kingdom. They do miracles for the Lord because they have seen the kingdom. But seeing the kingdom is not yet your salvation. Entering into the kingdom is your salvation. And you cannot enter in without repentance. Di ka makasulod kung wa kay paginulsol. Ang paginulsol may Yahweh. Pagka naghinulsol ka, ang imong daang espiritu makuha. Moto'y daan nimong sinina. Ang bagong sinina may sulob nimo, nga mao ang espiritu sa pagtuman. Puti nga sanina na siya. Imbitado ka na sa kasal. Kay numdumo na sa kasulatan, ang tanang invited sa kasal, gitagaan og sinina. Asa mo kakita og wedding nga ang mo provide og sinina anang imbitar. Dinhi imbitar ang kagkasal, ikay mo provide sa imong sinina. Pero kining kasal nga gisgutan mo ning kaluwasan, inig-invite sa inyo, ilisdan ang inyong sinina. Espiritu sa pagkamasinupakon, espiritu sa salakuhaon. Tagaan mo og bag-ong sinina. O sa bag-ong sinina, espiritu sa pagtuman, spirit of obedience. Mo na imong isulob para makasulod ka sa kumbira sa kasal. One time, nigawas ang hari. Gitanaw niya ang tanang imbitado. Tanan na sinina. Apan na nakasulod ditong isa. Ngaway sinina sa kasal.
Ingon siya, kinsa man ang nakasulod nga wala giimbitar. Higta ang iyang kamot ug tiil. Ilabay sa guwa. Dito dunay panagkagot ug paghilak. Kuyaw nga kasal, no? Ang nagimbitar, may muhatag og sinina, ang way sinina, higtan o ipagawas. Dinhi, akong i-interpret sa inyo na. Tanan kamo imbitadong maluwas ug moadto sa iyang gingharian. Ang iyang balay mao ni ang iyang gingharian. Ang kasal mao ang kaluwasan sa rapture. Ang bag-ong sinina ang espiritu sa pagkamatinumanon nga mainyo pinaagi sa paghinulsol ug pagsurrender. Ang nakasulod nga way sinina mauni ang nagpakaruning nun nga membro. Pero way paghinulsol nga gihimo, siya gyapon ang nagahari sa iyang kaugalingon. Di ka makalimod sa Ginoo. Ipagawas ka gihapon sa di madugay. So niya ang atong kaluwasan na interpret na sa inyo, na translate na sa inyo, gunitan ninyo agay na maghawa anang maong kaluwasan. Hallelujah. Hallelujah. Mga nangusay, magdamgo mo sa gabi. So ito akong damgo gitagaan mangkog puti nga sanina ni pastor. O sa to akong damgo gitagaan kog puti nga sulat ni pastor. Amot pasabot kandidato na ka nga magkaroon og bagong espiritu kay imo nang gisurrender. Hay mong kaugalingon. Giisip na nimo siya nga hari. Pag gisurrender mo kunimo, Lord, not my will but thine be done. Amot pasabot, ikaw na'y akong hari, ikaw na'y akong tumanon. You have not accepted him as your savior only but your king also. Then you came into the kingdom. You have entered into the kingdom. Entrance is salvation. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom. Kanang church mentality, paphaon na. Ang ipuli karon sa tuwa, ang tinuod, ang kingdom mentality, which is our salvation. Praise the Lord. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.